نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيكم كما يالكم أبززلكم سلام تعنا نعكم يكوننا بنا نلومعتون استفلالية حصة الزلوب مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ما عين رسع بغتا نابتلومي أدارينا زلنا مدب كنبلينا قلعة ودبشاشة أب لعلة تقراي بناي درونات استحقزة مدقعتي غيرنيرو نعوز ملكت حزر زبالة حبريتا كلنا مجمريا نزات صحبت زيا مسنري طرحاقي كونتات دبداب درون منقص فدرال نابلوم ليت زوقحه كباب ساعة شومانته أب لعل سراوي تقراي دبداب درون أكايدو دبداب درون أب مريت تقراي زلا أرمي 4 كور 430 حدن كفل سراويت دجنا 10 عسرة زتقايد غينو بتحادقة مسواتن مغسلتن بزيحلو اتدبداب حانتي قنبلا طرح زدربيت كوينا حجي صدقيلو خمزلن النازرت كمزو عالتن كمز حادرتن دما تقليت الله منقس فدرات نتي وعل بعلي أفريسو قلع دبداب زكايا دخينو حجون ندحريت كمزيبل بزتفلاليو من قدتات ما يقلت الله بمبال أبز محبراو ميديا الشر تباهيل الله كمون بعبيو ددبيت ميديا زوات حبريتا ناب هزبي شريلو مالو نعز ملكت فيديونا له حبيرنا نكتاتلو أب كبابي تونسا زتوهال كبابي مالتيو بوردريو تونسا أنا بأكل مفلتيه أب بوردر ناي عفارن ناي تقراين زركبيو أبزو كبابي زنبرة سراوي تقراي تمشفاتو انتاي كم زغور بتقراي دحلفنا قنينا عينا تغكل زي كونه تكبار ناي شفاتو زي ناي شفتنتيو ابلع الحزبكم ابلع الحزب تግራይ توصحوا زلهم ስለዝኾነ መሳርሒ ጸላእተይ ትኹኑ ዝብል ለቦዋ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ዝወልናየ ይነበረን ሽድሽተ ዝኣኽሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እዮም ጎዲኦም ኮይዶም ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ራያ ዓዘቦ ሕዚ ግን ጊደፉ ክብል ምስ ህዝቢ ዓፋር ክዘራረብ ናብ ቦርደር ዝቀረበ ሰራዊትና ኣብ ልዕሊኡ ንሸፋቱ ዘሪዩ شفاتو التحازي يبلومن ناتي مسارحي يوم يلو وعل بريتوريا ون بعلي كحيسو قبل علي سراوي تقراي نايدرون شاف كايدي لك ساعة شو عتن فرقان بناي تقراي ساعة قطاطرا ليتي مالتي حدا ساعة فرقان دحر فرق ليتي يومكم عينة نايدرون شاف اكايدوم ازيو علاوي اواج كويناتيو وعل بريتوريات حيسهم مزنور ولا انتخونه زولنا زنورو كل وزق النير إنا يمينا برهانو بعلو زول زنورون أبي أحمد بقدم بارلمان زولون كوينات كم زخفت قبل عليه بتقراي كوينات كم زخفتي يوم دات زارو قنيم بصرون كنقلوا اللوم يلو نحوحات ندام صلح بتقراي كنقلوا يخدو خمز اللو بتكبر ندانا قرنا قنيو برهانو زيوم እንዳነ ገሩና ዘቆነዩ በተግባር ሕዝ ጀሚሮም ወለው ማለት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቦርደር መሬቱ ይነሩ ሰራዊት ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ይከበር ሰላም ይስፈን ዞም ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሓይልታት ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሸፋቱ ጊደፉ በልዎም ያኔራ ተማሉን ዘቅረብና ያናይ ጀነራል ሸሪፎ መልእክት ተስታውሳኻ ተመልከትናውን ይስታውሱዋዮም ጊደፉ በልዎም ይሉ ዓበይት ዓዲ ዓፋሪዩ ዝሓትት ነይሩ ጊዶፉ እንደዝበለ እንደዝለመነ ውዕል ፕሪቶሪያ ይከበር እንደዝበለ ግን ኣብ ልዕሊኡ መቁሰልትን መስዋዕትን ኣኽፊሉሎ ሎም ለይቲ ማለት እዩ ተውዕል ጥሒስዎ ጥራሕ ኣይኮነን ተምሸፋቱ ዝፈጸምዎ መቁሰልትን መስዋዕትን ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ናይ ድሮን ጨፍጫፍ የካይዱ ዘሎሞ كم زي كن سمعنا كم ريان زتصنا حنايو ددبيت ميديا بصفح زبالة أغريبهم منيرهم انتايو أكاتي منيرهم أبا زحلف استسرحون بزح لمناتاتي كبرنيرون هزب عفار نظام شفاتو أب كلكم زلو نعوب أبطوب نحنا قينا تاين دلنينا أبزبولو بجيزي سرعة ود بشاشة زيا كيتخون سلزدلي أبل علي سراويت تقراين هزب تقراين ما مدكعتي درونات جمير الله إذا مدكعت زون دو زبل يكونن حجونا زنجعو كلام مدكعتات كغور لهم مقانون
أبز حالة صحفون رئينا يلنا سلازي تجارو كسب معاسيهم نزيهم شلاليكم ممكن تقولوا تمالي زقبلكم حجي واقع يقفلهم مالو حجون كل جنا زم شفاتو زيهم بمخنياتنا زم شفاتو زيهم كا حزب تقرأي كسانة كسانيو حزب تقرأي سلام أيتر كبنيو دعاناون ناب كينات كمرحي مالتي مستقالكم متندما أدلاي زغنا سكمتي بفلاي نزم شفاتو زياتهم كتوزدلهم كتقولوا علىكم قال قلعة ود بشاشة انتحر رينا أب أرسي زبهال بوتا بزحات أمنتي أرثوذكس مالتي كتيرون شوينا له أب زتفعل عليه محبرة وميديا دما بزحات إثيوبيان تيك توكراتهم قالوا فلوتات صبات أنصار زي زغنعي بوسباس ويدما أنصار زي زغنعي تقاومات يقول له نعزم الكت حسب زبالة حبريتاون كلوانا حبيرنا نكتاتله وينا بانتا ምንም የምንጠብቀው ምንም ልናገኘው የምንችለው አንዳች ነገር የለም ዳግማዊ ዲዮቅልጥያኖስና ዳግማዊ ድርጣድስ ስለሆነ እኛ ምናዝነው የገዛ አባቶቻችን ለሚያስጨፈጭፉ ነው ገባ ለገዛ አባቶቻችን ልክ እንደ ምእመናን እንኳን የሚፈሰው የምእመናን ደም ዋጋ ሆኖ ዋጋ ላሳጡን ማለት نسخة إثيوبياوي خمسة يكون كان نسخة لو عرب مخان كان نفلتينا أتصدقنا نفلتينا أتومنا عنا زمر حنان أتومنا عنا زو كلنا زلوا بوتاتنا كده السام صغيرة ما يشوفنا سلزلوا يزوج هنا زلوا بمبالي بتوامات هاتم زسمع زلوا ዛሬ የተቆረጠው የህፃኑ ልጅ እግር የብዙ ኦርቶዶክሳውያን እግር ነው ዛሬ የተቆረጠው የህፃኑ ልጅ እግር የቤተክርስቲያን የነገይቷ የዛሬይቷ ቤተክርስቲያን ተስፋ እግሮች ናቸው የተቆረጡ ዛሬ የተቆረጠው የዚህ ህፃን ልጅ እግር የተበጠሰው ማህተባችን ምሳሌ ነው ዛሬ የተቆረጠው የህፃኑ ልጅ እግር የብዙ ኦርቶዶክሳውያን እግር እንደሆነ ልናስብ ይገባ ነበር ነገር ግን ምእመናኑም ደንዝዟል አባቶችም ደንዝዟል ማንም መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል የለም እኛ በእምነታችን መሞትን ነው የተማርነው እውነት ነው መግደልን ቤተክርስቲያናችን ሰብካን አታቅም ነገር ግን እየገፋፋችሁ ምእመናኑ ወደማይሆን መንገድ ለምንድነው እንዲገባ የምታረጉት እንዴ ዝም ትናንትና ዝም ተባል ዝም ዛሬ ዝም ተባል ምናልባት ኦርቶዶክሳውያን የሳምንት ወሬ ነው የ15 ቀን ወሬ ነው ሆ ይላሉ ግማሹ ለፎሎወር ይጫዋል ግማሹ ለአንዳንድ ነገር ይጫዋል ከዛ ዝም ይባላል ነው ይሄ የተለመደ ቁማራችሁ ነው ነገር ግን አባቶች ለምእመናን ሽፋን ልትሆኑ ይገባል ሰማዕትነት ሌላ ነው ቤተክርስቲያንን ክብሯን መመለስ ሌላ ነው እናንተ ወንበር እያሞቃችሁ በትረ ሙሴና መስቀላችሁን ጨብጣችሁ ብዙ ምእመናን ዋጋ እየከፈለ ነው እናንተ ከምእመናን በፊት መቅደም ሲገባችሁ በምእመናን ከመሳለቅ አልፋችሁ ጭራሽ ግዝት ውስጥ ገባላችሁ ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም እንዳልሆነም ልታስመስሉን ልትነግሩን ትፈልጋላችሁ ለማንኛውም አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያንን ወደ ልዕልናዋ መመለስ ይገባችኋል ምንመራው ምንገዛ ያለነው እውነት ነው እምነት በሌላቸው ሰዎች ነው ነገር ግን እምነት በሌላቸው ሰዎች መሃል ሽፋን ውስጥ ሆናችሁ እናንተም እምነት እንደሌላቸው ሰዎች አትሁኑብን ነው አባቶች نايزي أب سيد تري ودلهم قلعون أبتي زنبرة شفشافات تطورت هزانيو إذا هزان زي أبرو تراي موراتو كأكلون كمون ولاديتو كتيلو مايم أب إثيوبيا دما كمزر يدلنا حما كفعتات حما أزيو أسكاي تكبرات ويدما أسكاي نغطري نغطسون عن زدنصو حما كفعتاتيو زكايت زلو إذا ود بشاشة زقا كاب سلطان كل تراي كم زلو زي شاف سرعات مخانو كله إثيوبياوي أبز أوان زي غوسواس يقبرالو كمون أب زحالفة جزي بركو زتسالمي سخايقا نبي نسخايقا سلام تمسالنا قد حجي تشف ناينا نيرنا زبل زنبرة أكتيفيستون بقديو حجي اتي سلامي هاتمسالنا نسخايقا رهوا تمسالنا زبل زنبرة حجي نزي شاف زي نزي سقايز مصرايون زبل اللو ناو هنا بلوكمينا حبيرنا نكتاتلو عند نفس المعصص كله በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ዛፍ ስር የተጠጋሰው እንኳን ከለላ ያገኛል ሽማግሌ ስር የተደበቀ ከለላ ያገኛል ከለላ የሌላቸው ዜጎች እንደ ጭራሮ ይቃጠላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ መናገር አልፈልግም ነበር ይሄንን ግን እንዴት ልለፈው ለማሪጎ ያለቀስ እናቶች ሲያለቅሱ እንደዚህ ምን እባክህ አንተ ደግነህ እና እባክህ አንተ ሁሉ ትችላለህ
እኛ ወርሽን እኛ ክፉነን እኛ እናጭበረብራለን አንተ ከላይ መከታ ከለላ ሁንላቸው የሚያለቅሱትን ድረስላቸው መንግስት አልደረሰላቸው ዜጎች እያለቀሱ ነው ለማሪቆ አልቅሼ በየቀኑ የሚታረድበት ሀገር ዜጋ እንዴት ልበል ከምዘን ሰምዓ ዘለናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት አንጻር እዚ ስርዓት ወዲ በሻሻ ዝቐንዐ ብዙሕ ጎስጓሳትን ብዙሕ ንጥፈታትን እዮም ዘካይዱ ዘለዉ እዚ ቪድዮ እዚ ኩላህና ብዝተኻእለና መጠን ናብ ዝተፈላለየ ሰባት ንክበፅሕ ሼር ላይክ ክንገብረሉ ኣለና ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ አንጻር እዚ ስርዓት ወዲ በሻሻ ዝቐንዐ ሰፊሕ ተቃውሞታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ተቃውሞታት እዚ ድማ ናብ ግብሪ ወሪዱ ወይ ድማ ናብ አክሽን ተغيሩ ነዚ ስርዓት እዚ ካብ እቲ ዘለዎ ወንበር ከርሕዎ ወይ ድማ ከኣልይዎ ድጋፍና ወይ ድማ ንሕና እውን ድምፅና ክንህቦም ክንክእል ኣለና ሰዓት ላይ ክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖቻችን ያላችሁበት ህመም ያላችሁበት ሲቹዌሽን ከኛ በላይ ሊረዳ የሚችል አካል አለ ብዬ አላስብም ምክንያቱም ጊዜና ሰዓቱ ወይም ቦታው ይለያይ እንጂ ስሜቱ አንድ ነው በደረሰባችሁ ነገር እኔ እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊት እጅግኑ በጣም አዝኛለሁ እቃወማለሁ የትኛውም የፖለቲካ አካል ከቤተ እምነቶቻችን ላይ ከአባቶቻችን ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ እንማጸናለን ከዛ ውጪ በእኛ የተፈጠረ ስህተት በእናንተም እንዳይደገም የተሻለውን ነገር ሁሉ እንድታደርጉ ጥሬን አቀርባለሁ ነገ ባለ ብዙ ተስፋ የሆኑ ደማቸውን ሲሰው ለእምነታቸው ለዲናቸው ለመስጊዳቸው ፊዳ ሲሆኑ እኛን ወክሎ የተቀመጠው አካል ምንም ማድረግ ባለመቻሉ በጊዜው ብዙ ዋጋ ከፍለናል የወጣቶቻችን ደምም ውሃውን ቀርቷል ሰማዓት ጸናሕናውን እዚያ ኢትዮጵያዊት መስሊምየት በዘላውን እንታያ ተበልደላ እቲ ትማሊ አባና ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ እቲ ትማሊ አባና ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ አባኹም ኦርቶዶክስ አሕዋትናውን እዚ ስቃይ እዚ ተደጊሙ እዚ መከራዚ ይወርደኩም ኣሎ ብጣዕሚና ንሓዝን እዚ ዘሎ ስርዓት እዚ ድማ ክውገጥ ጥራይ ከም ዘለዎ እቲ ዝግበር ዝኽእል ነገር ክትገብሩ ከም ዘለኩም ኢላ ሓበሬታ ትሕልፍ ዘላ እዚ ናይ ንጹሃት መቕተልቲ እዚ ናይ ንጹሃት ደም ድማ ኮንቱ ኮይኑ ክተርፍ የብሉን እቲ ዝግበር ግበሩ ኢላ ሓበሬታ ትሕልፍ ዘላ ካሁን በኋላ መፈንቅለ መንግስት እናረጋለን ለህዝቦቹ ግድ የማይሰጠው መንግስት አንፈልግም ለህዝቦቹ ወርዶ ህዝቦቹን እንባይ ህዝቦቹን ሞት የማያስቆም መንግስት አንፈልግም እኛውን መፈንቅለ መንግስት ነው መንፈልገው ኦርቶዶክሳውያን ባለማህተብ የሆናችሁ በሙሉ ወይ ደግሞ የኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ ይመለከተኛል እምትሉ በሙሉ ለሰው የምታዝኑ በሙሉ መፈንቅለ መንግስት እንፈልጋለን ያላችሁ ኮሜንቱን አጥልቁት በደንብ ይሄን ቻሌንጅ ደግሞ ተቀላቀሉ እኛ ለህዝቡ የማይቆም ለክርስቲያኖች የማይቆም መንግስት አንፈልግም እኛ መፈንቅለ መንግስት ማድረግ እንፈልጋለን ያላችሁ በደንብ ኮሜንቱን አጥልቁት አብይ አህመድ ከስልጣኑ ይልቀቅልን ኦርቶዶክሳውያን መታረዳቸው በሱ ምክንያት እንደቀጠለ ነው ስለዚህ አሁንም አንፈልግም በቃ እኛ ሞት አንፈልግም ፍትህ እንፈልጋለን መንግስት እንዳለ ሀገራችን ላይ ማረጋገጥ እንፈልጋለን ወንድሞቻችን ዛሬም ሊገደሉ አንፈልግም አሁንም አብይ አህመድ ከስልጣኑ ይልቀቅ በሱ ምክንያት ነው እሱ ባደረገው ሴራ ምክንያት ነው ወንድሞቻችን በማህተባቸው ምክንያት እየታረዱ ያሉት ዛሬም ድረስ አሁንም ግድያው አሁንም አልቆመም ስለዚህ አሁንም ፍትህ ለአርሲ በሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እባካችሁ ድምጻችሁን አሰሙ እኛ ለዓለም እንዲሰማ እየጮህን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ ምንም የማይመስላችሁ በሚሊዮን የሚቆጠር ቲክቶከር ያዛችሁ ቲክቶከሮች ማለት ነው እባካችሁ በምትወዱት በምታመልኩት አምላክ ለምናችኋለሁ እባካችሁ ድምጹ የኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ አሁንም ይቆም እባካችሁ كم زغن سمعت نحنا أب إثيوبيا زاد سرعة ود بشاشة مسلم أيبل كريستيان أيبل نقول بحباري زي شوف زلا كمون أب تيماتو مدبناو كم زرعنا يون أب التجرايون بدرونات متقعتي جميل الله تعلموا دما نهزبي إثيوبيا نحرحلو أن بلعكا سلامو زريكا نسو أب سلطان نمسنح ويما نقص نايتات فرز زلا هاجر كوينو كسب عمري هيوتو كسب زلا دما أب سلطان نقصنح بدم نصحات إثيوبياويان دما زي حساب زي كتكبر زي سعر زلو زي مش سرعاتي بزحات إثيوبياويان دما تقاوماتات كتكبر كم زلو سلف قوة كم زلو زي سرعات زي
ክግልበጥ ከም ዘለዎውን ባዕሎም ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ዝቀረበ እዋናት ድማ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እንተዳ ሓቢሩውን እንተዳ ናብ ኣደባባይ ወፅዮም ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ስሩ ክምሕብውን ክብንቆርዎን ምዃኖም ድማ ርዱእ ነገር እዩ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትሕመቑ ንብል ብዝተረፈ ኣብ ቀፃሊ ባህልት መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ነባት ሚድያ